na bin ba pisin ki ko pa yang ta sam pam fa ala da guru ta suri no ya furi ni ngin ta li ki ken saba to ma ya suru ala sam pam tan la ro me ken den gem ya furi ni ngin gen li zugu to ma ya pin zugu ali wa zugu ga no ma de ado ma sam pam li zugu me hanga ne no ma me sam ham pam me hanga ne no ma me wallahi ma la kan to ko lo ba sana tilvi ma mala bil mala to ko ba ndo woni ndatam ta duni mala la har mala fa be mala to ko ba ta duni mala la hanna mala sa islam ha duni mala la hanna mala sa pa islam ha duni mala ba la rawan ka timana li ngar ma bisi sa da ma bisi la sa na dio para sa na tim nam idi ta hada ba le ket pa ba so ko madam mai le ket pa ba so ko sa na mai tinna ma ne nimsa wallahi na ma ne nimsa ite trop tard gisgelo ayi mun wa fula para indi ngato sa kisa yo Sheikh Abdul Hamid Kiski rahimahullah wa nam ya fala yursa ayati roye wa fula para gi jube ni men roye wa fula para awan fula para amana wana amma wa be zakapora tama waya bai poyan kurle la yawani yilin tanita kasawa mo mo le wa gengen mangaya ti pera yele la mia fo mo wa he gengen sa na sama ti la sama de la woto no wa eza fo kan tu solution ti le ba il mang na man toto la pa mon vursida ti poyan na ma le yen pera yele ro woto yero nan di ka paranson ma na isa ba bon ko yema apara il faut le miti point nga zabre ruda eta troisième étage zini de benisi les chrétiens fakana on bata hanki le rubeni bugren to ma woni ngi tusan lubi ne ba mita genga ku eta genga ni le ngi le talwi ti pa ma de menga sila ni ka son de kusila to ro asina ma ro et fu minti fu ngo menga sila sinna ma ngoto e pa ba je wonnam de je wonnam tina wa sa si pa ba i wa menga i wa mi kai na wa mde na wa pa ba mo ni wai sa ba mo ni wila ni ne kiem nam ne taba pa ba bi mo ni wai sa ba mo wila ni ne sam ne ma ne taba pa ba je wonnam tina wa sa si ra mo sa sa ma da ya na wa abiam ti mo ma ka sa pa ti wa wa la fo ma ro me hayran peso ko so mi ti pa na yi sa ba mo fo sa la yi sa ba ti fo ne bu da sa taba kana pin sa ka sa pa na sa la bo kwen so ta lo we la ro yi sa ba ma sa mo ma ne o sa suri ba ni tro ba ham ta mo ru ita ha su ta nan du kilin tu sa mo ta mo ne ita sa lu ita ta ma sa zin amma wa su lu wa kili ye yu tamam ka aman kalam payum sare ine pa sa ta ba ti pa ye ti na lu mi na u ka te lu mam ne sa ta wo o sa kun ku ma wa ti o ku mam ti pa sa lu pa lu wa roi ka pa bu na to mo suri la buda la para ye ti pa na de chrétien eta mo ku ma men ami ti le yendu eta zugu tu sa lu ye pa mo na fi fo ye ta man ti fo to mbe ka iti yendu eta zugu mi tu sa lu ye pa le chrétien aro si da ni to la ku to ta ta shuma sa pa ta ro ba mo ta ila ya la tu ni kan zugu na pa ta la hare Allah akbar ayella ya la tu ni kan zugu na pa ta la hare ba ngam ti pa ta no tanandu eta zugu même si ni ni tu sa mo lu ba bela rumba haminga wi ni man ka geni na tum jubedio le ansa babala woto ya pa sabab yam ti parantoro inna kayda min azim pa bala wala yusu la mani suli pa bala mala le rasam mani suli le mala sa sapo le rasam hatti za sanna ming be rob ming sanna be me to hat na yak bay di ming kumba menga lab su ko pa gi a mane ta woto ya ndatna envoyé wala idara tane ale tambo tsoyo bon ko a tsoyo be wuso wa ya ma mengo patara bra rasa bo ba ya tsata be somo ya foma ni ninga tala leader na ko abo sam ya fo ya mpezo ni ninga tala leader na ko mane sam ma so ko para la konto donc ya mpezo di man suli elle bran kire ko pour elle man suli di tara hada ko yam sanam sami ni ki manam sami qui faut école yitin tumne yod fo karamo yod da we fo kofo Allah fo yi ha zapati fo kamili da yisi ni
ne ning dia pour men tek men asama ndiki lig ning za aduni wo jugu men ngoto men to ta nan to ta bi men na pa ma responsabilité men ne mi nan to di ma min tiki men pas lon to pa lig ning men asama ndiki za wa ni kita to be to ko za sin tipe ko ni si ko bu sin tipe fo me vila ha wa mbe to ko non za ko bu le pi sin tipe fo to wala bara kan kinga me wo men pa ko no sam ga pa ko no ko e ya fo mo jube de pa na tinya les Philippines to mala ba to lo ki ti jube ta ba la wot important tarasi libre de mengal le bona men libre de mengal mala lo ba to kete ti alia valer ki en la na za to ko ni ngit na bi met la rama anfus ñu tirar pa mi ni ngi ka sa ne ma to ke duni ka mo zugu pa isa ba ki sa azan ina melewa iti malang to ko ba iti lo ko ba peto malang to mo ba li malang to sam dani nga sama men no ni ta ma dani nga fa samba nga sama na ma mo den ninga na sa fula za ha ma ti fo yi ba nget point ya nga paget ni ki ma gelle wallahi ni pas ma ni nga mo bisi ko ma pana yi wo kusoye Imam Shafi'i le mi ti sura si kura la poa ti sura kanga handale nga sura la mesigi ti ba sura pasigi aya la pasigi sura pasigi ba sura kanga se ke ni sala bali kan tume mala ko dunya mala Allah ni me la bawo wal asri innal insana la fi khusr wanda mu ya ila sara mu ne zama ti sara bu da fa be kon to illa allazina amanu sampani mi je ko sin na wende wa amilu salihat la tumtu musume to ko sin na wona pa tumtu musume de ko sin na wona tumtu musume wa tawasaw bil haq ya il solo kom la sara sara ni sida fo ne zara tabbe ambizini mo pa sida to hasida wa tawasaw bis sabr la sara tawi sabr amma bi yiba men la sekan di sala bi kan tum adre sida mbaade sida men nambasi dilimba hangu du yum kwabaka sida yi kirale bala yon ko dole nabi si yin kitte melia barke bi na madam la payani barke bi na madam la panyat yanni la gis etara ma la gis mobile bede sanam zo mobile ma woto to madam be vila mo wanya barko sanam zo mobile gen etara ma zo to madam be vila mo men patin permission ngani ya fo me biga ben jube de yawa to en tatre ya bana kiran je point ngani tiema mo bi wo ran venir pour niema la komma il vient de ba ma sababu yitfo ya mani ba sababu yitwa sanu mi sin to ndi ko mo bala mo bi wo la ba ni tiema to biya mi tika mo ya mun kiti fo man na fo duni sana ba para yema to ni biga bana to ni ba yiba na ta ti biya mo ringa o be mo biba na ta ti biga wo ti fo wa ba kana bu ma ko yiba ni hadira kana sam min be men le wala kana min mo tun tinya kilgidin cinga ma maka ta sa git ne pa zin cinga maka I pa to menna po ya na wani ni cinga cinga maka isi to kema na me la be asa babala mo sa fo ma bigan tel ligidin so ma yi de ya le cinga ni o ma o baba ya cinga ni ma beti la jiwo to pa mi din cinga ni ma o ma to me na cinga ni fa mo cinga ni fa la cinga ni po ya na ma ni cinga kitizi ni me kaza ma zang ni ngi ma bisi le ba ki la ka de poro le ba tarase ya fo man ma ngum to na wakila ya fo man ni ngata di na ma do ro ma pa do pa ya fo man ni o sam dam do no be den bizu to maram no be de be nu ki yemu jin tarase ya bu ngi ki te woto ti te fa sa para sababu yi le ba ngi ngata bon ya fa ti te fuli de sababu yi e ba kenga ti ko ya fa fo ligi do kalon ko baba bang ligi kalon ko mamba ligi fo parler par kalon ko baba bang parmi fo comme ne ko ma kalon ko baba men bang ko valeri dinga fo wanti asa fa mi ko fo sa mo le pire beni linga de mabisi e tarasi le kedere la mana wana la lebre de men pole le ba ko mala sa ndam la de madara marama sana ma wana mala ba me to arzaka ya baraka ba yi be on ken tuma nte pam ko bisi la wat yak pa yanga pisi o ben ligi den derale la kin yak ni kima me bien pisi o ben ligi den derale la kelen de kan dit ne par ne comme
ti wannan barka o barka poda bate pasate asan yinga aya barka bi bala nyan kan ko di ba yemre ne ninga tenje ngara ante kose pam tu pi ngwa tan kin suinzi wanga be yire ti zo masa shi apa yeso mai ba mi na man biula me likin ko ha me ko me ni zabran to tip tipe be me patem pam sarson me ngiye ta patinya ki din tolo be me biga siningi sinesa baso katna ninga du funo de ni wani me nginga kafu wa barran bil walidaini wa lam ya'li jabbaran taqiya neta mal garo bayi fa bayi zibil kan nasdun kan naswi donc ni nga nayita ko yeso sa na ba so sa auto ko tam do de wan pam so sa kan kilere ti henogo mo ko ndi kan ta so ma bi ning me na yelen pam kilere na yiti za sa malra yana yele ti za sa malra yana yele fo man ninga fo ni sa man za ta pa gumeta ba le banti bon ni kima yafa fo ni man za ta pa gumeta ba le banti bon ni kima yafa ti fo za arzana be ba manen wallahi arzana be ba manen fo ni tina ta ma kan san bo ko ma fo men ngi nga sababu men sing tuma ni ya sababu yiku na wa pa yese men bi kiyu wa lokwe asamne ma barakan pokota wallahi barak san pokot fo ba ya wa arale judan bato pa yanko to hoye sabne ma do san pokot ba ya wa arale judan bato pa yanko to hoye tra barakan pokot fo o pa ko sa ki yongo mando o manda ko ma dos ringa pa da ka na yete e bon de mala mala da bon samna ma emme wisre ne kwa mangana do so mi ningli ba biga mi kam ti biga menga ambe zini ngo ambe sunni ngo ala mo pata yam dabo ayoba pata yam dabo atum tuti we wuso yam menga wisre menga ni biga men do andi do kat fa hakki yum fatu manna filman biga gara wallahi wona na sen salam wona na sen salam fo nan ninga do so ngata wona mdera do wenga te wona mdera ninga no bela te wona mdera sa ninga do so wona mdera ninga ramadana pa wotua tole wata pale ila matabe pala kan sa kan bisa to wiso dem proyam sa ni kima zabo te ade barakiu ba pa proyam bi ni kima to sambe ngi mala me yeso na kinga paso ko ya ramadana kiu po to na mala rai proyam ni kima me ramadana kiu po me do se mele da soma ninga ko ma do se ya ba ko mi chen to ma mi chen bo ba wa ka pampuma tem de kaman bema daning me ko ma sanna mi tara bu patare tara buma ya bunyinga ni kim hame lunda ne bari ka lida li tawle da ka po bi ninga tara lida ba ha ya yo ri da yana so kim na mala yo pa gilli ri da yana so ka mazan gilli yeme ya pa zema ni ka fa gilli mana ni ka fa gitara hakke kim ya kim yo da ma sama to ndiki yo so kim ti yo pa mi mengu mo de mi ni me ka zema linga yamma sam da mala li kim la li malamba yemme nga mala yemme nga mo to ka mazema staba ti yemme ki donc lunda da zabra na so ni mala woto ni e karam biga imme bitara Sheikh Muhammad Jamaluddin bezodani ko to wana pule sunna ko to fagil to wango mambang pokombe wana pule sunna